Na, szevasztok srácok, újra itt vagyunk, folytatjuk akkor a küldetéseket, vagy hát megpróbálunk területet fordulni, megnézzük, hogy van-e foglalható zóna. Fönn már egész jók vagyunk, hát ezt még nem tudjuk. Viszont itt ezt láttam, 220-a lesz, ennek foglalható lenne. Hát itt meg semmi nincs. Legyen ő. Jó, kijelöljük, aztán hadd menjen. Glowencestscire. Istenemre kimondhatatlan nevű szarok. A wife? He is in love. When did this happen? When doesn't this happen with our dear lovelorn blacksmith? But there is a bright side. He has asked you to join him. Join his search for a wife? And see that he does not make a fool of himself. I believe he thinks that your presence would bolster his image. Jött a tőr! Bingo! All right, I'll be Gunner's keeper, if only to bring him back in one piece. Very generous of you. Make for the town of Glowechester. Hát nagyon úri emberesek vagyunk. Hát, ez nagyon jó. Na jó van, baba. Nézzük meg, hogy van-e valami message-ünk. Kinek az üzéje az? Túl filószolgálni Kriszt. I should speak with Hytham. Nincsen. Nincsen idő erre, gyerekek. Kurvára nincs. Tudod, mi történt, Eivor? Vagy ki ez? We talk from time to time. Why? Have you noticed any change in him? Any loss of happiness or feeling? He appears to me more thoughtful, introspective. Thoughtful? That seems an understatement. He speaks as if he hears the voices of the gods whispering in his ear. We live in a strange time, Eivor. Among stranger people. Különös Sigurd időket may élünk, be among igen. the blessed. But who can say for certain? Indeed. Na, vizuáljuk meg itt a kérdéseket, hogy mi az, ami most itt történik? A szar, ez a sok inventóri. Ja, találjuk ilyen szarral. Bele kéne rakni egyébként a felszerelésbe, ha már van. 23-as 1-es poison damage. Nézzük meg, hogy van ennél jobb rúna. Plusz 14 house, az mindjárt egy hasznosabb rúnya. Ebben mi van? A poison damage, ezt vagy följebb kéne egy kicsit tolnunk, mert ez not the best. Nincsen? Tehát mert ez már benne van valamiben, nem? Nem. Poison damage. Mi van még egy 11 health-ünk? Nagyon jó. Nézzük meg a puskáknál, mi van? 3-2. Ez 8-4. Aha. 8-4. Ez heavy damage van. Az assassination-os nem érdekel. Heavy damage. Hát akkor szerintem ezt a fire build-upot, ezt átadjuk heavy damage-re. Van 6 lopakodás. Shadow rune. Azt rajta hagyjuk. Ja, erre nem fogom tudni rárakni, fogadjunk. A Shadow-t. Nem, mert van ilyen shield, meg ilyen buziságok vannak. Hát, azt fegyverre tudom rakni, de hát azt nem fogom levenni innen. Ott a lopakodás, mondjuk az nem olyan rossz. Plusz 6 lopakodás. Jó, adjuk így. Inventory, mi van még benne? Mi. Van itt még valami mi? Ó. Vagy nem itt van. Ó, van. De itt mutatja be a szarba, vagy már megint az, hogy be van ragadva. Fenne a pofádat. Jó, hát akkor be van ragadva, le van szarva.
Intel. Hát ez 250-es kell, jaj. Average, hát innen jöttünk. Eivor arrives to bless Gunnar's engagement and join in this. Aha. Tehát van ez. But finds only Moira to something amiss. Moira a méregkeverőhöz, aha. Most menjünk oda vissza. Tökömet akarsz. Moira, de tökömet akarsz ott. Mindegy, közel van, akkor meglátogatjuk gyorsan ezt a csajt. A francot akar az. Erre? Arra. Merre arra? Hát apám, hogy állandóan egy rothadvány úszással kell kezdeni. Akkor búzi megy hullámok. Nyomjad, karcsikám, nyomjad. Keressük meg ezt a kunitát. Hol van? 150. A hülye kecske még mindig itt van. Most a lényeg, hogy igyekszünk ezeket gyorsan letudni, mert ad valami nyomorult mellékküldetést, vagy én nem tudom. Mi van a Royal Hall-ban? Találkozom vele a Royal Hall-ban, hát itt van. Vagyis nem lesz itt. Moira, is something wrong? Weep for Northumbria. Is it Halfton? Has he gotten worse? His heart is broken. He's a mere shadow of himself. With That's what I Faravid said. lost Bye. and his brothers away, he wallows in paranoia and sadness. I could speak with him. Where is he Hol now? van? Wandering the fields of Pitteringa with his beloved Beonton. I'll find him. Thank you, Moira. Na most kereshetjük meg ezt a félőrültet, az Isten Just berje follow meg the fel. road to Scarborough. 1600, hol a picsába botorkál ez a pöcs? Isten ágy, úristen, bement, ráadásul még kurva messze is van. A tököm bele! Vé, hülye! Isten áldja meg, hát most komolyan copat. Fene a pofáját, hát komolyan most lovagolhatok el oda az Isten háta mögé. Mert meg van bolondva, a végén még le kell küzdenünk, vagy nem tudom mit kell vele csinálnom. Franca pofáját. És erre most hagytok lejönni? Mert erre nem lehet leugrani így. Nem hát. Csak ilyen izé. Istenem, ezt a pöcsömeccsét. Na. Aha. Na, csússzál, karcsi? Bár lehet, hogy kurvára nem volt értelme átcsúszni. Istenem, én is pöcsinger vagyok. Nem, hát, faszék kellett ide átjönni. Na jó. Húzzunk a retekbe. Na. Találtunk valami nyomorult hajót. Csónakot. Hát miért is lenne, ugye? Hogy ez itt horgászik egy csomót, a biztos. Akkor elmegyünk rá, és arra kell nyílegyen. Miért jöttem erre? Hát a világ. Karcsi, jó is a jeges vízbe úszni. Hát akkor megcsinál a világ végén, basszus. Ezt most nem tudom, mi történik ezzel, de... Gyere, Karcsi, meg kell mennünk, mert meg van sérülve a király.
Felfedezhetnénk közben valamilyen kilátót, hogy ne kell megint a világ végére mennünk, vagy mit tudom én. Ott lesz egy ott. Hát az. Sok opciónk nincs, hogy elnézem. Húzzunk be. Itt is van egy vár. Nem is pici. Ott egy magaslati pont. Mikor már ide jöttünk az Isten háta mögé, akkor azt is meg kéne csinálnunk. Meg kell ész neki utasgatnunk. Igaz? Na jó, akkor szerintem lendületből elmegyünk, megcsináljuk azt, utána majd a király ráér, mert hol volt az? Bocs. Jó, nem láttalak, Istenem, szélálsz az út közepén. Oda kell mennünk. Na, felvágtatunk ide. Hát a túlzás, már nem vágtat annyira reggelbe. Lásszunk, gyorsan megcsináljuk. Melyik csücske lesz? Az. Na, aztán. Így van. Jaj, hadd szóljon. Ez az. Itt mit kell látnunk? Mindegy. Ott is van egy jó kis vár, vagy valami. Jó, a szinkron megvan. Oké. Na, mindjárt megnézzük a Kinget, hogy mi történt itt.
my eyes, Sunan. Tudod, féltél mennünk valahova? No glory, no hope. Nothing but snow, silent as a corpse in its grave. Stand up, Az Captain. I'm királyunk. taking you back to Jorvik. Up, my lord. You're a king. You're not allowed to sulk. Men bled and died to sit you on that throne. So go, sit. Hát igen, sokan haltak meg azért, hogy ott ücsörögjél, bazd meg a trónon helyette, meg itt vagy He died bebaszva. fighting. You slew my brother and never said a word. You kept this from me. Jó, hát még engem okol, nézd már. Did he not? Leave me. I will not. I've come to see you safely home. Now get up. I mislaid my hammer. I think Beonton ran off with it, but I'm not well, Eivor. I'll find your hammer. And Na then you'll most come még with azt me. a kurva kalapácsát keressük meg, hát az Isten áldjon meg. Hammer, bring it to me there. Az Isten verjem a kurva izéját. Kalapácsát, baszki, hát eszem megáll, komolyan. Buzi kalapácsot kell keresnem. Mi az Isten van? Ó, a franc essen beléje. Kurva kalapácsával. Jó van, hát miért nem dobtad bele mindjárt egy vulkánba? Ezt majd engem fognak itt jó megcsinálni. Mert elhagyod a kurva kalapácsodat. Loki Rabbit, I call on you, nay, demand of you. Send me a Holmgang champion to test my... Veled mi történt? I've been ready. I am ready. Fists up. Ja, ez ilyen izé. Az Istenit ebbe hát. Te ilyeneket tudsz? Hát ennek meg ez a mánia dobálózol itt már. Na. Yield. And what did Loki Rabbit promise you, champion? Wealth? Fame? Honor? The Rapid said nothing. A lesson you should learn. Mi van a rabittal? Where are you off to, Loki? Ó, az Isten verje meg, nem kellett volna ezt a kurva izét csinálni. Várjál? Erre nyuszi majd mindjárt. Tökömetbe a... Hova a retekbe ment ez? Hol van itt ennek a félesznek a kalapácsa? Hol? What do you see? Ott van lenn. Hát ez kurva jó karcsi. A nyuszit meg ott hagytuk. Hát There's ez tök jó. Bjornsson, guarding the hammer.
Ne bassz, kik ezek? Itt a kutyúja. Half-drunk needs his hammer. Megvan a hammer? Annyi muszmuszt meg kéne csinálnunk. Mint a feladatot. Na? Mász már. Való, itt volt ez a kurva nyúl. Itt a muszmusz. Guys is a trickster's trade. That man will forever play the fool. Most mi van, ennyi volt? Hát kösz, Nyuszi. Rengeteget segítettél. Na. Na, el is megalkodunk egy karácsonyfán. Száraz karácsonyfán. Bravo. Ó, te jó Isten, hát menj már baszki, hát. A másik irányban milyen simán mentünk, meg itt tüzébe alfaszkodunk. Ja, jó van, faszom, hát bozd meg. A lábon gyorsabban futok, mint az a kurva ló. Most mi? The lighthouse. Halfton awaits. Papa, megkoztuk a This hammer kalapácsot. is not meant to be thrown, Halfton. Remember that next time. My father, Ragnar, he gifted this to me. Took it off a Finnish chief. Ragnarok. Still warm with blood when he handed it to me. I had 14 winters. Ragnar Lothbrok was a great king. Hát akkor nem Ragnarok. Na? Most mi van? A Finnish arrow killed my mother. A shield maiden she was. As fierce as a wolf swallowing the sun. My father swore to kill the man who took her from us. And he did. 14 against 1.
But that was years ago in the east. And this is the west, where my father lies dead. A pile of bones in a pit of snakes. And here we are, still telling stories of his life and deeds. How did my brother die? Hát... With his hand on his axe, awaiting the maidens of the battle slain. Now he drinks at our father's side, awaiting the war at the end of days. Leoton, my boy! Come here, boy! A dog always forgives, but he needs you home. All of Northumbria does. Na, húzzál már haza picsába a trónodra. Do a last thing for me. Light the beacon for all to see, and let it burn. Ó, Istenem. Gyújtsuk meg neki, bassza meg, hát Isten áldja meg, hogy ennek eszkő, hogy itt mindenki lássa. Bent is van valami. Ha már meglessük. Meggyújtjuk ezt a szart, hát Istenem, menjél fel, azt gyújtsad meg te, hát komolyan, valami gyogyós. Na, hát te meg hülye vagy, fiam, mit ugrálsz itt, bassz meg, egy kibaszott majom, hát ez mekkora. Nagyon jó. Most az a kérdés, hogy honnan a picsából szerzünk tüzet, ugye? Onnan a pikliből szerzünk neki tüzet. Ezt valahonnan meg kell gyújtani. Fákja, hülye gyerek, fákja. Okos tojás. Gyorsan elők a skill pointokat. Okidoki. Most mi van? Hogy itt végeztünk, és akkor most mehetünk végre a küldetésre. Nagyon zsír király. Akkor neki is indulunk egy pillanat. Hát akkor szerintem úgy kezdjük, hogy kipörgetjük gyorsan a kódexet. Jó. Oké. Ezzel kell utaznunk az Isten háta mögé szerintem. Na nézzük. Travelkedjünk akkor egyet. 2-t, 3-at, 4-et. Aha. Ez nagyon jó, és nekünk el kell jutnunk, már megyünk ebbe az irányba. Ez pont nem arra van. Gyere, gyere, menjünk innen lefele. Le a hegyről. Elboklászott egy birkát, papa.
Micsoda tájapám, nagyon kemény. Nem szépen meg van csinálva. Arra a magaslatra kéne fölbóckodni magunkat? Jó. Megpróbáljuk úgy, hogy a legjobb nyomban a... Nem tetszik a gebének. De hát ki nem tolja le, ugye? Itt van az, hogy ezt itt elhagyjuk a gebét, mert ez itt már föl nem tud menni. Kemény. Kemény a táj. Szép. Határozottan jól néz ki. Ó, micsoda kis, hogy hívják, van ott várocska. Csak oda kell mennünk. Nem. Hanem hova? Oda kell mennünk. Az se biztos. Ott is van egy. Jó, hát akkor először oda. Úgy. Na gyerünk, papa. Valamikor a toronyba, aha, jó. És onnan viszont nem messze lesz a cél. Kérdés, hogy itt lesz ellenség ebben a war, annak a toronynak kell a csúcsára felmászni, mi? Itt lesz az, hogy ott vannak, hát hol lennének, baszki? Vízés nincs, bazd meg. Bokor. A kurva élet. Na, úgy csináljuk. Itt állt egy faszjad előbb valahol. Ott. Annyira nem tétel. Itt. Ott van egy jó, az annyira nem érdekes. Jó, erre fel ninjázunk. Ez az. Massa korcsi. Az. A fénybe. Nagyon jó. Oké. Itt is körbe lesünk. Nagyon jó. Gyors utazás. Jó kis területek. Oké, és el kell mennünk. Abba az irányba nem lehet leugrani, de oda. Ez még nem is az.
Ott hagytuk a parkoló gedénket. Ne legyél türelmetlen. Hoppá, ezt meg itt megugorja a buzi. Show me what lies ahead. Mindjárt gondoltam. Hát, nyomorult meg a horgásgat. Hát, beleugrottunk a 30 centis vízbe egy laza fasza fejessel. Na mindegy. Aha, megvan a mókus. Over here. Én nem látom, de ő már lát engem. Hihetetlen, nagyon jó. Eivor, thought I smelt you on the Őt wind. Gunnar. Gunnar. Gunnar I Rutjansson. thought you'd been carried off by Valkyries. I have. This Valkyrie right here, Bridget, my own heart's root. Meet Eivor. It takes a rare woman to nail down our Gunnar. Lavendine da, with Maisie Willy. Beszélsz, vagy mondtál Good to valamit? meet you as well. Ja, mondott valamit. What do you do around here, Bridget? Except keep Gunnar out of mischief. Dunar Benigon runes Oiriaya Chams. And my Gunnar? What are you going to do with him? Have you a family, Bridget? Nath Mama Dad carried Evan Gillid and Anun. Canun help druise me. Bridget man power, the last high priestess and elderman. They since passed on, but the current elderman looks out for her. I should like to meet this elderman of yours, if our kinfolk are to be joined. A union forged in love. Come, we go find him. Oh, and don't blame me if he's heard a tale or two about you. What about it, Bridge? Dim Jolch. You two bags of air sich o gumpas Gillid. That's Eivor gal clis llawn. Szűzanyám. Right, no daylight to waste then, huh? Menjek So the Gunnarssonnak. elderman may have heard a tale or two about my exploits. Not all from me. Your name will be on the lips of every skald for years to come. And the Mercians here are not unsettled by lurking Vikinger? They come from all over to celebrate Samhain. Most are too busy with the festivities to pay us mind. Samhain? Is that what these carved roots are for? This tradition? Aye. Faces cut into lanterns to ward off evil spirits and guide children home. They have a haunted look about them. Let us bring a few back. There is the elderman. Kunan! Az igen. Hát Good ez leader, gyógyós. seeing to his people's needs. Let us join hands when his task is done. Yeah. Then let's introduce you to Tevdur. Na, ez se szép fiú. Gyere le, majom. Hands as clammy as a dead haddock, but his heart is in the right place. And he'll be elderman after Kunan. Tevdur, this is Eivor, my chieftain. Ah, yes. The way Gunnar speaks, I expected, Me to ride in on a winged horse, cure the sick, the blind. His compliments are as blunt as his hammer. Ah, more pagans crowding our table. Just lovely. Well, what brings you here? Ajaj. I am here to hasten my friend's marriage and drink my weight in ale. If friendship comes afterwards, then all the better. And what has Dane friendship done for Christian Mercia? Unseated godright kings for puppet rulers?
So-called puppet kings keep your lands safe and your bellies full. I ask no thanks, only hospitality. Apples! Eivor, wait until you try the cider. You like cider, eh? Tevder? Cider? Ah, you must be Eivor. Tevder, I see you've welcomed our honored guest. Come just in time for my last Samhain. At your behest. We welcome all pagans set upon God's own Gloucester. Tevder, as your harvest king, I demand that you remove the turnip from your arse and be merry. So you've come to meet the family before you whisk my Bridget away to her life as a smithy's bride. We're honored to have her join the Raven clan, but your lush landscape will be hard to match. I must give away girl and land in this misty season, but Gunnar is a good man, and he speaks tirelessly of you. If you will excuse me, I have matters to attend to. Ah yes, the shrine. Menjél csak. And with so many Azzal is bajunk thieves and lesz. fangs on the path, a fellow may fall in God's service. Na, kezdődik. Kunon, Persze. I do not need a heathen escort. Youth cut down in its prime, without Valami even the elkísérő, memory of persze, warm thighs majd and kockáztatjuk cider a to sustain him in the szaros afterlife. életünket. Then, by my honor, I shall not rest until I return him to you safely. Aye, Tefter? I see I am outmatched. Though a Dane joining in praise to Saint Kenhelm, God will weep. My lady love calls, Eivor. Oh, if you'd like to join us later, we're going hoodening this eve. Go, may you have a fire-forged friendship. Watch for fairies, fenfolk, and fiends. I have a hand fastening to oversee, an apprenticeship to officiate, and a pig to slaughter. Well, shall we then? Menjünk, akkor kísérjük el ezt a patkányt. Samhain. Kunon humors these pagans too much. It is the first thing gone when I am Elderman. Fires and magic, spirits in the air. Gloucestershire has strayed from God's light. People need carousing, especially before the winter frost. A festival brings warmth and cheer. God's light does not dim as the nights chill, but the winters are hard upon the children. Seeing them run around, it lightens the heart. Are there priests in your lands? I've met a few, liked even fewer. The profane has gone unchallenged here. I alone am the reformation. They are a flock in need of my shepherding. And how will you lead this great renewal? They will fill the church's pews, and we will thank him for all the gifts he brings. Not false idols of wood and clay. And yet, are we not going to pray at the idol of another? Is this Saint Kenhelm your god? No, and we do not call him such. He is simply closer to the Lord's ear. Low in a mead of kine under a thorn, lieth poor Kenhelm, king-born. Is this land not beautiful, Eivor? Aye. Look, the path is untouched by danger, so your company is not needed. You are a kinder man than the mask you wear. Hát nem nagyon kíván minket. I will keep my word to Kunon for your safe return. I don't understand this Christian praying. I thank Odin while standing. Why get your knees dirty? To humble ourselves before God. Besides, I've dirtied my knees doing worse. That sounds like a tale I'd like to lend my ear to. Please, Eivor, I must pray. Should I watch or turn my back? Oh, Lord, gift upon this lowly servant your greatest gift. Patience. I will not have to interrupt your prayer to protect you, Tefter. And yet you insist on doing so. What is it you are looking at? A hare? Tefter, get to safety. Find somewhere to hide. Where did they come from?
was close. Hát, bebújt egy bokorba. Hát, kurva közel volt neked. Eivor, thank you for saving my life. Úgy. It's good I was here to protect you. Maybe Cunan has the eyes of prophecy. Blood, cloven-hoofed and sent by Lucifer himself. This land must be returned to God's grace. More likely the shrine is in their territory. Lord, we thank thee for your protection. It's not safe here. Give me my moment's prayer, Eivor. I ask only this. We should return to Istenem, Gloucester. Unless you'd like to thank the little martyr here for tonight's feast. I'm not a babe in the woods in need of constant guard. Go on without me. I gave Cunan... Yes, your word. And when I see him, I will say you protected me from being skewered upon those devil's tusks. Oh, and Eivor, I owe you a drink at least. Later, if you'd have one. Find me at the festivities. Go! Öcsém, fölmászik az első bokorra. Húzhatom én akármerre. Eivor, there you are. Here I am. Itt vagyok. What adventures did you find in my absence? Escorted Tefter to the shrine of some Christian saint. Our path was not peaceful. We were accosted by a group of boars. Odd, but path now usually safe. Már megint beszél, nézd meg. Ha komolyan. But you saved his hide. I bet it was quite the sight. Two of you as a pair. I kept my word to Cunan, and that spatcock Tefter lives. Restraint, Eivor? I was half expecting you to wallop the lad around the head and arse. I've bridged hands with most of England, Gunnar. And I've held my temper around worse than Tefter. I need a drink. Try the cider. It's from last year's apple harvest. Skull. Skull. So, you invited me to a hoodening. What mischief is this? Ní gwisgal an fel Sprudjan and creatures of the Vale. The bag for treats. Glowencestscire gives their glut to otherworldly visitors, and if you dress as one, you'll get that bounty yourself. Freely given? I've only seen such a thing done at feasts. Then we turn you into a beastie and have you roam the hills, braying for sweets and drink. It's hardly a disguise. Just a cloak and some bones. Nonsense. You are the very spirit of the Marilude. Nagyon csinos vagyok. Now, that's Hooden. Become the Marilude, the spirit who sings for cake and ale. And you cannot have your cloak back until we leave. I'll keep this covering, but even a knife to my throat could not make me sing on command. Shame. I heard your voice clear as a bell. Larks fall from the sky in envy. Gunnar, if no one else is dressed this way, I will fill your shop with sheep. That house for sure. Trick or treat! What business have you? Oh, the Marilude. Right. We're doing cakes instead of beer this year. Samhain night and the moon is high. Marilude haunts my door. The air is chilling, and ghosts are spilling all across the misty moor. Oh, ghosts and beasties. Here, spirit, take your reward. Büdös sajt. Hát apám. Kellett ez, mint szar a The zsebbe. tricks the spirits see? The eye holes in this mask are terrible. All it takes is a mask and some sweet cakes to turn you into a gentle skull.
I am not going to sing, Gunnar. Then, through the mist of the night, they saw a woman at the crossroads, dressed all in white, and the children knew they should not Hova tökönbe menjek? and in the dark. So they bent low to the Az ki volt? Are you ready to rhyme with me? Down the road from my abode, there is an open vale. I've been here knocking and the walking. Now give me cake and ale. Brilliant, that is! Hú, de megy ez. Nagyon megy. Lads getting into their cups, scaring the wee ones. Merre menjünk? Ott is van még egy ajtó. Knock, knock. Good. Oh, thank the gods. We've been waiting for children all night to empty our stores so we can go to the party. Have some extra. Look at these cakes. Sweet as honey, Gunnar. You should see this. Gunnar. My cakes. Van ez a nyomi. Keressen meg ezt a buzit. Hát eszem megáll. Előbb még itt volt a seggembe. Ott van a kulcsosnál. Jó. Rohadtul fullok vagyunk. Gunnar. Damn this Surtur. Hogy föl lehet ott menni valahol? Nem, of course. Hopp, ott van valaki. Itt meg van egy... Collect the key. Azt a ez itt. You are either fearless or stupid, Mindjárt boy. To gondoltam, speak hogy to balhé someone van. of the Raven clan this way. Fitting name for scavengers. Winged rats taking what isn't yours. I'll pick out your eyes and feed them to your god. Gunnar, we are guests here. Let him go. We can hood him more. You seem to want your nose broken, so let me oblige. Christ, I'm tall. Na tessék, hát komolyan. Now! It's you lot we should be burning alive. Are you sure you don't want to stay in Glowechester? They know how to have fun. Four spears! My leg! Gunnar! Beautifalis Macara! Nem Isten vagy te. Hát ez mekkora.
Hát ez hülye. Enough! Keep your brawls to the other side of the river. There's children about. Azzal már találkoztunk, nem? Kocsmáros asszony. Na, fejbe lettél verve, mocsok. I don't answer to you, witch. Thomas Fletcher, I brought you into this Tamás. world, wiped Fletcher your mother's Tamás. breath blood from your face. Mind your tongue. Let's see that leg then. It's nothing. Careful with the old man. He's had many winters' worth of wounds. Till Lucas. Modron's a gumpas to patch this land. Your aid is welcome. Men drown themselves in ale on Samhain. But I fear for the fragile peace when Tevder becomes eldermen. With Dean and Fall. Regardless of Poisel poor. Állandóan van mit mondani, az meg komolyan. I lead those who follow the old ways in Gloucestershire. But I offer my healing services on both sides of the river. Gwenith, my love, go back to the house and bring me the garlic salve. And the worms? Are we cleaning or cutting, Mother? Yes, grab the worms just to be safe. Now go, child. I promise not to cut it off before you return. Ire, give me strength. My man Modron is known I'm a humor towish Gudran. I'm glad you all finding my mortal injury so funny. Go, Eivor. Make merry and try to loosen Tevder's shoulders. Modron, you don't have to save his leg. I will understand. That limb will be fine, but no medicine in England will stop the dribble from his mouth. I do not work miracles. Hopp. És aztán tegyünk össze mindent. De ez nem az, basszus. És ezeket a kajákat inkább. Még nem leszünk megkajálva. Nincs kaja. Azt kiabálsz itt. Még nem bántanak alapvetően, ugye? Dindudu. A legjobb a dindudu. Eivor, there you are. Tevder. You're well met. Gwilym here has challenged my honor in a contest of drinks. Adjatok már ezzel békébe. Perhaps later, Tevder. I will find you again and defend my honor in ale. With bitter ale and sweet friends, that is a fine way to end the day. Most tényleg ezzel kell beszélgetnem? Ready for that drink, Eivor? But fair warning, Akkor ígyunk. my Hát reputation Isten will áldja not meg ezt a suffer hülye another blow. kihívást, bazd meg, Give me a komolyan. cup. Some ale, then. One for me as well. For shaveling of the Christ Lord, you have a lot of scars, Gwilym. Not every tonsured man is a wet-eared abbey, babe. I came to God after I had scarred my soul with sin. To holy hearths and humid eyes, it is the best drunkenness returns a man to Ebbe royal fogunk reason. inni? Skull. Az meg azzal ivott. Hát ez hihetetlen. Did you hide a hole in Bella Grutown? Anyád.
babes in arms drink a hogshead of ale faster. Anyád az! Rohagy meg. Ha direkt nem nyerhetek, bazd meg, hát hogy nyerhetnék? És meg kell inni ennyi szart, ezt úgy utálom ezt a... Most... Ő nem biceg, bazd meg, én igen, nem baj. Mi a fasz? Hát idd már meg, Karcsi, akkor ne idd meg, bazd meg. Nem tök mindegy. Most ezt miért nem ittad meg? Nagyon jó, és a büdös életben nem fog ilyet nyerni, hát ki nem szarja le, bazd meg, ilyen hülyeséget. Tehát a világ fassága ez a kihívás rész benne. This merriment feeds my soul. Here, another drink on me for allies new and Faszom tudja, hány órát játszottam veled, hogy egyet nem nyertem meg, az kurva élet. What is your secret? None. It is well known. The burdens I carry will soon leave this world with me. So drink to my life and death. Death? I am to be sacrificed in the Wicker Man as king of the harvest. Like Elderman Simkin before me and all before him. Horrible barbaric practice. A burnt offering after poor crops. They hope well-fed gods will smile upon them. Your people are loyal to you, Kunan. Seems a waste to throw your life away. Their loyalty would falter if I shirked my duties. I will die glorious in flame, not live to further choke my homeland. A toast, then. To Elderman Kunan, joyous and generous. Let each man show him loyalty until he suffers death. My friends, you are kind to me. I'd like to toast my successor, Tevder. May he wear the horns head high. So what? Weak. What is this? Water? I feel like Thor chugging oceans. No effect to my head or step. You heard the man. Give him something stronger. This'll work faster than any tonic. Good. Give me visions of all creatures that roam these hills, and the sorehead tomorrow to pay for it. Wow, that tastes awful. It feels good, though. Eivor, speak true. My feelings be damned. I have been an ass. Do not deny it. And I, for that, I am sorry. A colossal horse's ass. Yes. Soft words from the heartless heathen. Only fiercer than fire among ill friends. I can be very as nice as a spring gale. And how nice is that? Very, very nice. I think I might like you even better when you're mean. Tefter, with Gunnar and Bridget's marriage, our clans will unite. But we could join by oath as well. Oh, yes. My first ally as Elderman. I accept. We shall make an oath. How do we start? Yeah. The greatest oath. And the greatest union. To the oath! The treaty! The greatest! Az meg hasbeszélő, bazd meg. Mindegy. Ujjaj. People are sleeping. Ujjaj. To seal our friendship. Csúnyán be vagyunk baszva. This way, this way. Look out for the black sow. Sow? Like pig? Flaming pig. Chases you home at night. Na, a szép volt, fiam. Silly children.
You see magic as the stuff of children's dreams. Perhaps I judge too much. Truths I half believe. Foolishness sometimes takes my tongue. Opa! I have to piss. Pisáni A akar. great blackness chases stars across the sky in great whirls of color and light. Whoosh! Here we are. Right inside here. I feel warm. Do you feel warm? Nagyon Always behugyozott. warm here. It's a wonder you don't walk around naked. Yes, well, come on in. Tevder! Tevder! Talán ott hagyott minket a patkány. Tevder! Where are you? Mondtam én, hogy nem áll jól a szeme. Ezzel még bajba leszünk. Az szép. Hoppá! Majdnem elértünk az ágyig, mi? Na, itt fogunk ébredni. Nagyon jó. Ajaj. Hell's breath. What happened last night? And the effects of that draft still cling. Tefter, are you here? Tefter's bodyguard. Killed by knife. The spot has been broken, and it's covered in blood. A weapon, maybe. Blood. Could be Tefter's, if he was the heavy thing being dragged. Muddy footprints. Someone was hiding back here. Tefter, what's happened here? Open this door! Come out of there! Na, most itt mi van? Willem's pouch. I wonder if it still has his little something stronger. But why is it here? Better hold on to it. So, what does this lead to? The murderers hid here, lying in wait while we approached outside. They jumped from the shadows to kill the bodyguards. And to disable Tefter. Then they dragged him away. That accounts for everything. Except Gwillem's pouch of herbs. I'm still unbalanced by Gwillem's special something. Maybe Mother Modron will know the contents. There he is! What is the meaning of this? Blood soaking our soil, and your weapon coated in the same! Kunin, please. More has happened here than you can see. Give me a right to parley my innocence. I should have heeded Tevder's misgivings about heathen party guests, and now he has paid with his life. With Tevder gone, Gloucester will be without an elderman. Eye for an eye. Your Raven clan will lose their chieftain. Get the murderer!
Szúrd már le, bazd meg, hát! Gyere be, majom! Most ki a faszom? Na, hát mennyit lősz bele? Ez mind a tiéd, papa. Upsi. Nagyon szép. Find and speak. Merre? There's Modan up ahead. Hello again. Mother, it's the friend of the mangled leg man. Eivor, you remember? Indeed. It's a surprise to see you. Is everything quite all right? No, it's not. I awoke in Tefter's wrecked home. Blood, but no body. Cunan's men are after me for the lad's murder. Uh-oh. Did you stab him? Mother, can I see? Blood but no body. We must see what has happened to him. Do you recognize the contents of this pouch? A very unusual blend. There is a druid who uses this mix to aid sleep. A monk called Gwillem poured some of it into my drink last night. The effects were intense. Search the houses! Can't have gotten far! They're coming for you. If they know I've aided you, it'll be my head next. Can you... I've seen nothing and no one. Mother, if the stranger wants more of the herbs, they can talk to the druid Hallywin. Yes. Hallywin's cabin is on a lake, near where the Cherwell and Great House rivers meet. But he is a strange fish. Rarely does he speak to mortals, preferring the company of spirits. Now, I've business at Rollindrich. Find me there later. Mit kell csinálnom? ...1400 méterre. Azt a hét meg a 800. The cottage.
Nem is nyomom azt a gombot, csezd meg, hát. Hihetetlen, nem tudom, miért csinálja ezt most. Nyolccá, menjünk akkor végig az úton. Vágta. Ne fújtass. Nem pöcsölünk, légvonalazunk, hanem itt lesz a cottage valahol. That must be the home of the druid. Szállj már le róla! Isten áldja, amikor kéne, bazd meg, akkor nem jössz ide, amikor nem kell, akkor itt vagy. Már gondolom, ebbe a szarba kéne bemászni. Jó. Na jó. Faszom muszkál. Ez a druid tud nekünk segíteni. Jó, Isten. Interaktáljunk. Mindig rajtunk van ez a buzi vizé, koponya. Spirit, you have finally come. Days ago, a passing cloud foretold your arrival with droplets of sun-scented rain. But what form of being are you beneath this guise of horse and bone? From the realm of the Fae? I know you cannot say. I'm pressed no more. Whatever you be, now you are here, the ritual may begin. Oh, but the men of straw must announce you with sparks. Ignite the sky to begin anew, here at the death of the season. Until then, I await you, giving thanks in the glen. Segítsek neki a rituáléját megcsinálni. Mi a terv? Aelwyn said that the Wickermen must announce me with fire. Perhaps I should set them ablaze. Te hülye vagy, bazd meg, hát. Mondtam, ezt vedd elő. A Wickerman speaks. Now let them speak in chorus. Van még, amit föl kell gyújtani? De van még. Azt is föl kell gyújtani? Istenem, ezt anyád. Van még mit fölgyújtani, vagy? Mi az Isten van még? Itt kell még. Még több tűz kell. Mit gyújtsak? Van mi? Ja, itt is van egy. De várjál csak. Ne csináltnánk ezt is. Hol van ez a szar? Nem látom, bazd meg. Á, Istenem. Mi van még? Van még? Most hol van ez a hülye? Mit csinálják ezzel? Most hol van? Még? Hát merre van? Ott is van egy. Nem ezt, nem ezt, nem ezt, nem ezt. Na. Let there be cacophony. One more. One more. Hol van more? Ott van.
They roar! Do you hear them? A chorus of fire! That should be the last one. Back to the druid. Speak to me, O wind. I've come to ask you a single question. Something about your demeanor and your physical manifestation now gives me pause. Are you truly a spirit of light? I am a spirit as any other. Then prove it. You must know the depths of the world's mysteries before I will help you. Tell me the proper use of charms. Very well. Ask your riddles. Which charm summons aid for maidens? Give me a measure of time. Are you a spirit of darkness? If it be not so, come back and try anew. Na már, ne What are these idegesítsél. things he's asking me? There must be trinkets around his house that will help. Solve the riddle, boss meg. Hát hogyan? It's kind of found in near the... a cottage körül. Hol? Faszt kell keresnem, baszki. I need your eyes. A házának a közelébe kellene találnom valami kutyit. De hol? Ja, ezek voltak itt, jaj de hülye vagy fiam, az meg itt világítottak jobbra-balra. This dagger is placed upside down. Mi van még? A hangman's noose, a knife, and the vile smells of poison. 3 ways to kill someone. Na, ezt már föl! Two ladles carved from a single branch. The grooves match. Várjál csak. Their mouths are open, like they've been screaming secrets. Van még? Hát ez nem itt van. Hanem valahol. This symbol is one I've seen carved into shields and headstones. Speak to me, O wind. Have you found yourself? If you are a spirit of light, answer me this. Which charm summons aid for maidens? Which charm summons aid for maidens? Give me a measure of time. A fasz, hát nincs meg mind, az meg nem áll. If it be not so, come back and try anew. A tökönbe van. Mi van még valahol? Valami fasság. Hol? Hát hol a retekbe?
Kell az a baromság, vagy mi a fasz? Nagyon szép ugrás volt. Oh. Ott is van valami. The statue of a woman, Sabrina, watches me from the water below. Hát ez hülye. Na jó. Csak ön se tudja. A nyomok a ház körül vannak. Nem mondd, hogy nincs meg az összes kibaszott nyom. Fennáll pofájába hát. Sajtok, gyűrűk, lófaszok, jegyzet nincs. Kódex. Na mi van a kódexben? Location. Jaj, baszki, nem ezt kellett volna. Framed for a brutal attack. Or must find out what happened. But what happened? What the fuck is happened? Ay. Nem tudom már hol keresek még nyomokat, könyörgöm. Hát ez meg ki a faszom. Azt mondja, hogy a ház körül keresünk nyomokat. De hát hol? Csávó áll ott. Cottage-nek a közelébe. Az tök jó. A tökömet mászkáltok már itt, hát mi dolgotok van erre? A rohadt nagy semmin kívül.
Mi van még ott, baszki? A szar van még ott. De nem rídelni kéne, vagy rídelni? The statue of a woman, Sabrina, watches me from the water below. Karcsi, menj már odébb, könyörgöm. Isten áldjon már meg. Hát itt simán nem úszol be, az biztos. Már esélytelen. Honnan a pöcsből kéne akkor beugrani oda? Hát egy csak az lehet az az ág, nem? Hát jó, de ez se nyom, ez csak egy szarló. Clues can be found in and near the cottage. Hát a tökönbe van, bazd meg akkor. Ott. Hol? Ott hol? Karcsi. Rohadjál meg! Magától nem facél nem tudja mutatni. Hol? Hol? Erülni kell? Na. Hát halljak meg komolyan, bazd meg. What do you see, Sunan? Be kéne tudni valahol úszni, vagy mi a fasz? Hát dögöljek, mert pedig valahol ide mutatott az a buzi.
Miért nem szúrjuk le a picsába, az kész. Lehetett 3 nap. If you are a spirit of light, answer me this. Which charm summons aid for maidens? Maidens in peril are protected by Sabrina of the Seven. Sabrina the water nymph, yes. Rohagy meg. Which is the charm that weds souls? The charm of the double spoon. Yes, such that a wedded pair can sup broth together. Man and woman are made of earth, of water, and wind. Which charm clods the earth, dries the water, and stills the wind? Mindent tudunk. Threefold death stops life's wind, returns a body to earth, and renders water into poison. Threefold death is the charm. You are a spirit of light. Mabon be praised. Would you like some bread and cream? No, just the answer to a question. This herb pouch made its way to Gloucester in the hands of a strange man. Do you know it? Aye. A mix to help him sleep. I filled this very pouch. And over a dandelion wine, he spoke fondly of his home, Cúthládrin. Cúthládrin? Very well. I thank you, Halwyn, that this spirit has others to visit this harvest moon. Go with the wind and leaves, good friend of the hills. Cúthládrin. Na. Strange name. Innen fogjuk folytatni, srácok. Meg kell keresnünk, gondolom, ezt a... Isten tudja ki a francot, mindjárt kiírja. Innen folytatjuk. Oké, köszönöm szépen a figyelmet. Folytatás következik. A Stolen King. Na, szevasztok!